Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, ini lab engineer workshop 2, lab 8 microcontroller simulation using Proteus 7 Professional. Nama saya Muhammad Syafiq bin Mukhtar. Nombor metrik P0819100266. Saya bersama dengan Muhammad Ashraf bin Muhammad Azman. 1B 1 BEE section 11. So permulaan kita kena bina circuit ni untuk construct circuit. So bila dah construct circuit, kita guna apps Arduino IDE untuk compile example program dan save sebagai button Ino. So bila kita dah buat program tersebut, kita loadkan dia dekat dalam microcontroller tersebut dan running the simulation. So bila kita push button, dia akan turn on LED. So ni sebelum kita turn on picture ni. So apabila kita run, dia akan menyala lampu warna biru. So ni untuk bahagian A. So seterusnya part B, tone melody. So kita kena design juga, construct guna microcontroller dan guna apps Arduino Uno untuk buat program. So masuk macam step pertama, masukkan load hex code kat dalam microcontroller. So dia akan bertanda warna merah. So maksudnya speaker tu berbunyi tersebut. So seterusnya ialah part C, controlling motor. So kita design, construct seperti gambar di atas di dalam Proteus. Kita commandkan dia buat program guna potentiometer. Pada 0%, dia akan tukar warna kuning. Nanti apabila potentiometer capai 50%, dia akan tukar green. Dan apabila potentiometer reach 100%, dia akan tukar red. Dia akan 3 LED itu menyala. So ni program yang di load dekat dalam dan ditulis di dalam Arduino Uno. So okay, first 0%. So kita nampak kat sini lampu warna merah bila 0% meter potentiometer. So next is meter at 50%, dua-dua merah dengan kuning akan menyala sebab dia dah capai 50% potentiometer dia. So next dia akan 100%, tiga-tiga dia akan menyala, merah, biru, kuning, dia akan menyala. So itu untuk part C. Next is part D, ialah LCD display. So kita kena design, construct, Proteus. So macam step di atas, IDE, give program. So at temperature. So potentiometer dalam 10%, dia akan kepada 0.221 voltage. Pada 20%, dia akan jadi 1.41 volt. Pada 30%, dia akan dapat 2.62 voltage. 40%, dia akan dapat 2.82 volt. Pada 60%, dia akan dapat 4.12 volt.
kepada 80%, dia akan dapat 5.16 volt. 100% dia akan dapat 7.20 voltage. So ni display dia. Dia akan LED, dia akan memberitahu apabila potentiometer reach 100%, dia akan bagi tahu point dia 7.206. So ni program yang kita orang buat. So untuk discussion conclusion, from this lab we gain the knowledge about how to design a complete microcontroller circuit using Proteus software. Meanwhile, also we able to understand basic knowledge in designing, simulating microcontroller circuit board at Mega 328P. Then we able to learn how to write coding using Arduino IDE software and transfer into microcontroller in Proteus to operating the circuit. The problem happen when simulating the circuit is the coding and the pin at the microcontroller at Mega 328P are not similar, so the circuit not operate well. Where we analyze again the circuit to find which part of the error and solve it. Itu saja. Sekian, terima kasih.